Nindot man magdaigda pero pag masubraan gud lagi sakit sa lawas, sakit sa likod. Mo na nga naabtan mo kog kalaay. Nya tugnaw ang panahon. Nagsuot ko og jacket kay giplano ko molaag ko sa gawas. Ug sa dihang murag naka-feel ko nga gaulan, gi-check na ko ang gawas. Sus gaulan gyud ay. Pero tan-aw na ko kadiyot ra ni mawala ra ni. Mo na nagkatimpla sa og kape para pag human akong kape, mulaag na rin ko sa gawas kay nihunong naman ang ulan. Then pag human gilaay na ko og laag-laag. Una na ako magkaon na lang dayon ko kay para pagka human tulog na dayon para pagkaugma another day, another vlog, another routine, tulog, kaon, timplag kape, laag. So tungod sa kalaay mo makanawna na lang gyud ka og mukbang og food. Tungod sa kalam sa ilang food, dili kung saan maglikay-likay mag-diet ka. Dili gyud mapugnan mapa-exercise gyud sa kalami mo nang mapadaghan gyud ang imong pagmukbang sa ilang